Hi guys, karon guys mamalit mi ni Fiona. Unsa atong paliton? So tara guys. Ice pack lang. Ice pa pong paliton. Guys, malayo pa kami guys. Malayo pa kami. Dito pa kami dito guys. Pause ko to guys. So, lapit na kami. Lapit na kami guys. Konti na lang. Lapit na kami. Kami guys. Ayo! Ice pop niya ako. Usa. Okay, sir. Pikas. Hoy. Are. Are Fion. Ayos niya. Pila guys? Hoy. Napila dati? 3. Usa. Hoy. Pani usa. Damat ani ha. Tapos amin. Ito na kami guys. Kita na yun. Dito na kami. Dito sa amin. Yang may white na car. Malapit na kami matapos sa pagbabag. So, tayo sa sasakyan. Guys, nandito na kami.